السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار القرآن والحديث غدا كسران شكوني هذا غنى كيسر الإسلام جبن أكما غدا أكما أنت دا أكما وكوني وغير من الدران كران شكوني دما ودوني دوم ورني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورحمة الله على المؤلف والشارح. داورا دانين تقولي قاسيه مؤلف رحمه الله والشارح أغاريت بايتين كانوا بيني سيبانو كبارين يوندا كوين انتي سيبانو كودي سيري بيغام باسيسو كني أبو بكر صديقي كم بالي عمر كم بالي عثماني كم بالي علي رضي الله تعالى عنهم يسرو بنو غادو كومباتي كني سروكو تامي farenga diriga tawra bani ngananti iwarno arjanna suruku tumi bo kempalle badri kurolemo kempalle bay'atu ridwan kurolemo boy wonitu uhudi muhajirna nu ikun kampasu awa ansar kankonga yo kempa lati seba nun dangi halle kunni tabina nun asrobe nu igada seba nun ngarin qari ima fare ngari bo kun ka dangi halle sirebe gada seba nun ngallano ngari igama seba nun ngari ida keda lun bani fare ngati nanti qarnul quruni qarni thumma alladhina yalunahum يمالم فقط يأتي وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم الطراء أتي سيبانون بالي وبعدهم سيبانون بالي فالتابعون تي أواس تابعين نسروب نغدا سيبانون غري تكون ينبسو يماتو نكو كتونا أحرى يكون ينقوى بالفضل تفسون تاو ويكون قحلي ثم تابعوهم طرا سيبا نغلانو بتكون قنبسو يماتو نكتون فزون تاو بغير كينيا وغنا جاموكو اللي كتومي أهتنا انتنا سرباني سون كلان كتومي نو digamene na nguru ogana jamuku hili katume yo kembal malifunga hinanda tuwano da meso nanti seiba nungallano koni di sirebe gam pasu awa isui bawno da seiba nun kallenga roti seiba nun sirebe gam pasu isui kena bakare bo seiba nungallano ka tiga seba nunga lano kompasi sui iwarganti uwaisul qarni ta kenyam pasu seba nu sorobe nuga dengar nan ta kenyam pasu sui boni ti fare sallallahu alaihi wasallam ati nanti awatabi nanum posire ken uwaisul qarni bo ada koni seba nanti serebe daga na mengari anna murama nanti ana alla kafar gesi murandangani nata gumancen kone bo tuwanu gunu diga nanti kenga koni nanti waisul qarni a kenyan pasu tabina nuchu kaumantenga boy wanda nanti sa'id ibn musayyab nanti ahmad ibn hanbali ba kendo surunta nanti kenyan pasu tabina nukutu yo muallifun tatubi gadugo ahmad ga ta kenyan pasu waisul qarni bo waisul qarni faren qayman da ken pasu mutam koni ti ahmadu nado komi tuwawu nchankindi nden karanga na do kenye
wala qari wona digaro hadise mbati farin gara sirebe fasangun tagu kenyam pasisui wala kenyam pasisui farin gata yam pasu ayam pasu wala dalil la khallike kempalle muallif fariti awa karamatul awliya alla wolinu agadarun tagu benu nyani dangani kudo ni awa iga tungu kebe ina dema ni yida tikenga emani nduga gari tike yi awa tawudun kitamin bani bidangu musoro kitidi soro benu gada awa karamatu allaga awa daron tagu benu nyana woli nundanga ni gada kenna kare yon qariran nan mogontu de sufi ganko ado awa khirisi batano ado khabru batano ikullo ke tike hollaqe ay miga kemprandangine igadiga nandiga khabru numbatu nandiga nda khirisum batu na khirisun cigindi allan cigiranga igi imuru honundi ijo tiranta hinun jongini kunyai angana tidangani nanti kamaga komon cigindi alla sigiranga kada toro ngirndinde muru alla yi ado khair nun gesunda ga ni muru alla inati nanti awa akunni soro ayi aganta awa khireleti woli nun karamanga karama angana mu nanti karama alla gadarun tawo benu nya woli ndangane adu nanti anke na kamantigi tandu dangani batikamane inu ilani tame kilendi de tame kilendi bokinya ndo anga nyini sufi gan ko adu bidangu muku igadi gana wakatu nanti ahlu sunnati nta awa woli nun karama inta sabatin garenyani karamatu lawlai ahlu sunna wal jamaa qidanga nube nanti tungunyani asabatin tenyani qur'ana do hadisen curi qari sufi gan ko ngada karama nyakebe yi ado tuwanu nga karama ntu kebe kinyanta ba bawni ikunda karama nya nanti woli awa aina khairin kinyana sirenga aina turan awangirni siren kama arawa sire awanchondo me arakanda ilona di arawa sanko ilona di arawi kanna lalundin jahannaba ararundi arjanna yo keri ti karaman kibare kita kekine naskindi alla sigira karaman ganube warna ngare aga kindi serebe khay warna ngare karaman ni alla anya na wulin dangani awanya na awa wulin tanandangani alla gana karaman dabaruna haina na kamangali halantu yelaganai awa karama kega uru serebe kiten kama silame khalasin tenya gani agada waradu sunnan bate ata hundu ho ada digan konunto ada gollo bo agi me kha wakatu ni karama kira nyingini nani anta khala ime anta tini soronda ngani nantini woli yayi anta tini soronda ngani qadim pa inda karama ko ya khay no anga nyini alla wa wurni na ken kiten kama da ta wonte meheti akenyi menta tu wakatu ni me nantini woli me ina alla woli ata anga nyina kama ne na mpanka alla dinanya daga anai na mpanka tunya daga ni alla na awa karama nyanga daga ni nani akenyi me da ta wonte heti karanga na sere su maragati na nanti qadim pa inga derne kamundi qadim pa inga terne jin kama maga awa droki khoro ndo kroso khantolo ni kana na jigene alla wali nyen kembe ta alla wala shaytan wali nyen bo alla wa awa hubega la dan bogona nya na surugunu dangani istidrajan agi awa idugundi ni dembe ni haga awa irage ko tankani serebe gane infasir nyen allan kutana nyen ko awa modin talibunuku masufi ganko ikhri sukoroku di manka koroko alla gana awa kabu konta ho dabari kun kitten kama
ananya jinnan shaitan nu benu diga do golindo me kenya na kabakunu kunyani dangani masala ganati nangana kadim pai nga derne kamundi kadim pai nga terne jin kama ke kama anga nyini abangabe shaitane nu nyenda wutu bagana ti kyari gana juman chalim bakka nalle agana itonga gana gadi gana anga nyini karama hitide jinnan shaitane nu nyenda wutu na diga tainungani bo alla wanya na watu no kagadi na kabakon tahinyangi seren kiten kama aga kama logono na awa ajja sintaunda garen bangani o muse matul kazabi akengati nanti kene andabi nyimenye kotai asoro ndiga ngani ti o geden kawade antarni laganjin tupadi magere ke nawu ma awa jinna gabo komi aga tuina anti fare sallallahu alaihi wasallam akenga di laganjin tupa geden di gede ke wu awa amaka kawa kadi jimbo ga dum mena yo aga soro ndiga angare nanti alli laganjin tupa geden di baw ni jinyana man ta gede ke di magere ke nawu aga di laganjin tupa di gede ke usanta kawa tabane konkro haru jibu chunu benu ganyadi kum pakawa peu yerne keni kaba konta nyankare kabonta wigane kei keni anaka mangarandindendo awaja sintarundo allo maga taun koy allan ko boni ikumburu homma ni nanti gede nankawa ina hanta ke diga dago be muru kenni ananta ni la ganje tupadi barke wala ganjinga kudo gede ke jinnam pumu inkati awa idu nahna khadi gede kusanta kawa bo itiriti lemine go khadi nanti ana awa aki ayun kai kiten cha ayun kallan kama malemine ke yuntunna bogo ari kiten cha lemine ke yun kallan kama yuntu kutube nu ganya du kunchu an kusanta jurita bane wala bukendi iti alla gana kaba kongurundi seren kiten kama kenta kusana koini nanti alla dungantin akama ma dungantin ta kama una kama ngali halanya hay gelagana kama ngani silami khalasin tenye awa taundu hon karanga adu diga mendo nyangullen karanga aga khirni kata awa khairin aga khirni kata alla dina aga hanken alla dina dangani yo watu nike nanti ken kama kundu alla nda darun tawunya dangani yo serebe al halanga itiken asu ya nya no gada kube no ko du kunyugo ndu banabe ati wa kullu khariqin ata an salihin to gani awa kabo konta honye khariqin bogondana gani ladanga kube akenga bugu ladan nogondi ladan di ame gantanya ngena ganyi ata an salihin agaribaka ko musirenga ko musiren ni serebe gadi awa inda gando alla na ganchurondi aga sigiti alla hakunga nan jigitu ko mon pakunga agada alla awa gada kube nu murama gada kunkini agada kaba kube nu agadi dutanga kunga aga mawra di yonkillu ngumbate agada arru faren chunnan bate tahunden karanga adu digamendo golle karagane bidangu me nyagani karama gananya ken kamandanga ni kabako gananya ken kamandanga ni karama hiti bidangu me serebe silame hiti masala kabako gananya ken kiten kama ken kalin peti karama serbe gananya fasik nyagani bidangu me nyani masala ma fasik nyani modin talibi nyani doma nyani kabako ntahi gananya ken kiten kama peti karama bin tabi'in ti awa gelli waribatin danai li shari'ina do sariyan batte wa nasihin adu nugudun kulle ti wa kullu kharigin ata an salihin min tabi'i li shari'ina wa nasihin ti awa kabakun tahu ganaru hubega ladan bogoro lada bogondin dana ganari nambu komo sire nukunga komeke be
tabi'in warandin da na gani li shari'ina o shari'an dangan wa nasihin nudun kullan da na gani aga khirni nikata Allah dina aga Allah nudun kullahu na kitabin nudun kullahu na farin nudun kullahu na silaminin cukamatin nudun kullahu adu silaminin yimmanko yo tigelli awa kabakun bogon ladan bogon dindanan narin nan bugu ke kamanga fa innahu min al karamati tiken na gelli karamanyen karaman dubana be allati karaman kubenu biha naqulu faqful lil adilla karaman kubenu okuga bihauga ti bihatukunga naqulu ga kono saviti kenga gelli karama benu okugi sabatindina adu sunna dunkonogi sabatindini faqufu lil adilla tanna waradu dalilu numbate wala ti ona tunu kamba de kabakunta hinu benu ga nyono surun kitun kama sunta iti kaba asueti karama kebe suga ladan bogondindana beganyana awa surun kitun kama tasueti kabakoi asueti awa karama koda an katinya na karama nga hada a shartu nyakun aka manna nyakko musire ni sirebe agadi do alla na ganchirondi ni do komon na ganchirondi ahilandi agada warado sharia mbate amma ganya awakahiriya amma ganya dina dunke tananga nya silami be khaga ni bidangume heti fasiki heti ata hundo addiga munda gollu isu anisu kencene faren cunnanye sallallahu alaihi wasallam sirani kada hankene alla dinanye dangan aga kirni ni kata dinanga aga yimatonu dugudun kullawun gundondo banga indi awa aga nugun kullawun alla dangani ado alla kitabendo farendo awa islaminu nyimmanko serebe ali halanga na kei aka mamati surunda ngani qari ni alla walinyai amati surunda ngani qadim pai na karama yugo ko ya kai yoku kamanu awa kubegananya ke kama maga yoti ke wa gelli karama nu beno kuga khirenetia bawni bidangu mi gonu ga dina kan atu man nafaha serebe gana awa karama nuku wa man nafaha min zawi dhalali فقد أتى في ذاك بالمحال فإنها شهيرة ولم تجل في كل عصر يا شقاء أهل الزلل أتي ومن نفاها تسري بغنا أو ولنن كرامان نكري أغنا قطع من ذوي الضلال جلي سانكو يدون كونونا بس بدانكم يقولون عند أو نكري ننتي كرامة الأولايس أو التمون تري bawno gana diga nanti karama alla wadarun tawnya ni wolunda ngani tikembere ngado khifarun qallenga nyagamini bawni kenga nanya biresu alla wolunu ngana gabu karama ngagabono karama nuku gana gabu kita antaga nyana ko yoga tinikendi nanti adallada mbogo na mbugulada ndi kendi awad khima bega yi ado awa alla ga kinna nabi nyimunga ni tongun tawnya bangandi ken tagari mana tagaro awa khima tagaro na khadi bona gabo anya na ken gita ko kube dumi honga na ganya la da ngasoro dumina yo tike sahante ti keni garenye keni batranye boni alla ga karama benya na ko mosiru ndangani kenni awa mu'jiza nya annabi nyimme ndangani boni ken nga ko ni nanti agada waradu annabi nyimme kebe batte annabi nyimme ke dinan ni tongun yayi kenyan dugunda annabi nyimme ke tongun taun ko inantadu dina be gari sahaba nyani alla khalleni kenyan dugu serebe gada waradu dina ke batte aga hankene dina ke dangani alla gada kamanyida alla ma kamanyida nanti atogoni masala nanti atogoni awa awa kardige hayi ada yida bawni aga ina mpanki dina ke be dangani igada na jimeke khita liti kebe yi agada kenyi sobe ngaga hankida da ngada da ida do kenya bete itikembere ngalla gana karama nya awa
i woli suda ngani ken woli dan ken karama de ken ni muji ya nyai woli ke gada waradu annabi nyime be sharia mbate wala ti serebe gana karama nun nakari gelli sanko dun konunga faqad ata fi dhaka bil muhali ta kamalli faqad atari fi dhaka idan ke nakari ndedi dan ken katandedi bil muhaliti awa ubiraga tanyen fa innaha shahiratun ti anda karamatul awlan ti ibangan ituinten champion to nyala sorondo mena walam tazal tek karama nukuma giri fi kulli asrin aganyangini waqtin chu da wutu gelle khi faren kiyendi faren liyen kane faren yimme kiyendi akiyen dangi halle maduna gangiri awa nyangini ati ya shaqa ati grama jiga ngasa ahla zalali bresewe dun konu grama jiga ngasa surube nu gada killengara karamatul awla aro qur'ana di ari hadisun de awa hille bakke salafu numma masala qur'ana di suratu maryam alla gada karama benya dangani agati maryam dangani awana maryam garando wutu awa yugon tamal keni karama yugon karama bilandi ne alla ahwan hananyi merkana alla gani maryam warjagana maryam ni kompenya dara kentenga alla wa warjagana mullenyi tiremunga awa jabarenga gatinga jabarenyi tiremu mullenga gatinga yitireme ke men kinya yukolun nani awa yitte lolintenta mari kompekedis so antenta mari ho kesuni karama nye maryamu ga awa kharagante ntampinte alla tana tamarungurura nyonko tamarungurura hari magamban kanto awa konkolinu danta to kana taka kapina tamare tiye yonka ko lake nyonko maryamu awa yagarimma ahinna akharaganta qaye yagarengana sare tampi bedu nyane bedu awa hatadun kalle bedu lampe be ga kita allati tana tamarin gurda tana yonko maryamu yonko ndira awa hobaka ke maga karagara yonko karama nyene tamare ke alla da yonko ma tamare mun ga yerne tamu yimu ku ga na yire kadi inta awa imo intekede qarinta lopini wala inta lopini yerne antino ko angana kotitan kitenga awana ammogon tammaga lopi bo kusuni karama nyegari qur'ana di suratu kahfi dun kono serena kamo sikidu hosi ne nyasaka bo kempa lanna khenko nganna ngiri ampateke awa amma kaso nukuma awa karanda ngani nukuma awa bonanda ngani kesuni karama nye bo kendo seba nu nyimme sorobe nu ga awa terejin kama sorobe nu masanu maruga di togo fare misire di mimbarun kama agara kurelle mun qidi ga nagadanga no ko yimanke ngani awa sariyatu ari to mimbarun kama jamane miti manangiri jamane mi bamin jamane ko sire ga ni du togo awa masala yere France na sire gangu awa malindi ma Senegali ma Dakaro ma Banjulu akama nan kangunde kanneke munya telhonet maru to fare misire nyadi mimbarun kamba khutuba ndoni ati ya sariyatul jabal kanneke kinya sariyatu telhonin kiye heti vaccine kiye to ho sariyatu da digame ke mugo ati ke hay umaru kannenya yi fare mimbarun kama awa tono kilun to gidende igada idanyo konno ngagide mpalle pariti umar dan ke khinde kampanyo konno nyanye khenniya na kanta kariyati gidem palle alla da konno ku koy umaru no to min barun kamana kusantari ya sariyatul jabal anki lun to gidem bangi kharanon krosi igadiga no ngani da njanka konno ngati no ngani bo kusini karama nu nyai sirra gantina karne yon qari sunna dun konu bidangum ngati nanti inta karamatul awla inta saqay to ngoytide khomi karama nganya sirenda ngana ureti nanta kama no kusanta allah qarisu gam ko ngadi gana qabr nuku bato kenya ni usman madani hyderabad jamaki ga bamako
igadi gana haba khabru ke jura serebe gana ta haramunte natiti awaga tsagunte anta karamutul awliya ngama agani hasidu nye no hinu killani ntame killendi seren cigindi alla sigira anga bata na alla kalli mutunda akine aru nanti karama nyanga danga ni taban wala woli wakati nu alla wolilla ntati nike ni woli aranta ko nirakane bondu wakati sanga ni bile su komenga nakano alla anga nanya wolinga anga ni bile su anga jotinia anga ni kandui anga awanni kango lisurunga anga dankana Allah anga kanala bokenda anga na sire sunga ragati nike ni alla wolinye karinna karama ko yagai na kabako ko yagai ken kama peta alla waliya wala yaga duta kenga mwalifu liti masala yugo masala ke na hantai kala musliminu tati ke haragam pagariti ke masala ati dayeri me ki ga hobe kono karle mundangani serem maga kube ke di ken kan masala nanti hada maru modo maliki anu kompasi hunenga bokeni masala ya allama se hakama farin ma diga me koni sai banu ma farin tirnde ona haga nyadi allan ta to konongan anya bangaduna oduna dun khairi kita do la garan khairi kita jongin tentake nanto na tu malikianu nyam pasoko me ko am pas malikianu vraiment ati ke ni masala yi kharle mon ni kilun to gadi masala su to agun pol la kesu alla ga makkatai farin makkatai sai banu ma farin tirndai ti kharle man na tu nanti kende kenni to agun kumpo kutenye to agu heti nantu komi lasil nyani darura nyani suronna to no kunni ata taga ntammaga angada awan pudinga ben paga to agun aketa sariyan awa lasilunu nga kembire nga anadiga awa kunya ge murugati ni tuguna tumulah ni kundi menunya kemba atier ni ne to anu da meso rikeda atin kar wakati ni sunna dun konu nga kudi menun kono pasi bidangu mu nganira khiladi iwakan na igamira khiladi imaga diga bidangu mu na diga soron chankonde tikenya ne wa hogabe kono ku kitabu di anga ni wakati nan kenyi me wa kono vraiment antalinga ngani manna la khila ange me wakati nan timta tu pourquoi suru kharamu nu ngada ku ko ni kitabu ni mais ibate heti ise ko antari parce batran churo ngada ira khiladi ituga ni ba ninu to beranga sasanu ke iwasila minin chankondi bo haru gantam dana agan kempugu ba ninu ontari katire ora kentari kata u ke muma khariku sere manyan to gada ira khiladi oga magiri na tungunda garen bangandi su iwasila minin chankondi wala ti kuma salam bi menu kitene kyali boke a haititi wa indana tafdil ayani al-bashari على ملاك ربنا كما اشتهر قال ومن قال سوى هذا افترى وقد تعدى في المقال واجترى بوكي نانتي وعندنا تفضيل عيان البشر تيكون نقونا أنا دو سنة دون كونو ما أكين غني أحمد بن حنبل مذهبين دون كينا تيكو أحمد بن حنبل أمذهبين دون كون نقونا تيكون غرا خبسوغان دي كنا نانتي hadamarin mu iho siru kunyan pasu malikiano hadamarin mu ayanul bashar khifaru annabinyimu ti kunyan pasu awa malikiano yugonu da kyakon yugonu tinanti mu'mininu baba da marin mu'minin banu kum isuka mantenna pasu malikiano bo keni digame tara yugonu tinanti mu'mininu kunnan pasu malikiano ngagamanya awa malikiya dantanto ko jibrila minkailu israfilu malikinu bo kutinta hasukun bo igon diga nanti malikianu nyamposo adamare munga me kharamo gado be koni nda hanta ke twa unga vraiment nda haso anta ke wala angar janna loedo anja handa ballo jongi tenta ke nanti malikianu nyamposo ku mo kan paso malikianu awa ati kun koni gado be sigando kun do kun wa inda do kun do kun tafdil ayan al bashari hadamarin mun pos aba khere-kherento kunga na nabi nyimundo khifaru nga ti kunyam pasu ala malaki rabbina kama ishtahara ko kinga bangi momi qala wa man qala siwa hadha ti ahmadu ti serebe gana keta nan koni iftara akmanda gare koni wa qad ta'adda khimpranda gi fil maqali digamendi wastara awa sago buru awa sharianga wala ghina agadu taki sasanuke
awarni yimman kenta wunde nga silama gundi wajibi jani wajibiti silaminu yimman kenyan qawayu farin palle ko farin ga fati abakari igara tagundi kem palle igara umaru tagundi kem palle igara usman tagundi yoti yimman ke akitendi ahlus sunna nukunga ado kunya na yimman kenga mani shartinu na serenga kuda nan katinya na yimman kenga arnu kunkon atu wala ghina li ummati li islami fi kulli asrin kana an imami yazubbu anha kulli di juhudi wa ya'tani bil ghazwi wal hududi wa fi li ma'rufin wa tarki nukri wa nasr mazlumin wa qam kufri wa akhdh mal al fay wal kharaji ونحوه والصرف في المنهاج ونصبه بالنص والإجماع باعتساسا نكي ولا غنى لأمة الإسلام تكاري سوانتا أو سلام ننمتون دنغني بوتي توانو أهل السنة توان جمالي نانتنا الميمان كنتاون دي سلام ننغا فرد كفاية نين واجب نين واجب يسروغو نغانا سيجيتا قنن بكا سروغو نكام bidangu megunu diga kunga ni khawarijina nunga nanti ti wajibi heti ama khawada yero na yimanke tawni parce que khawarijina akhida be kuma ga akhida nyana mahiti akhida sirehti yo tonta kun diga meke manantai sunna gumun chuange mari nanti almami na yimanka nya silamu nunga ko marundo abakar nu kiyuku na lawara muawiya tununa ma silamu nungarni awa perdi e khalifa boti iswange mari nanti wajibi nyani har mu'tazila nu kundi kame bidaga ngako ikadiga nanti wajibi nyani timogo suwantai silaminu yimman kenyani dangan fi kulli asrin wa kisu watizu kana an imami nambugu awa almami wala ghina kariyanta li ummati lislami silaminu nyummatonu dangan fi kulli asri kiyesuri kana kenganya ani imami nambugu awa almami safura takar baka yimanke fokke yimanke nyanyoma yimanke nyan khalifa nyan qawa silamin umma yo sasa khalifa ganta kadiketa jamani su yimanke nya haisiki awa akada ngana almami tigran yon qari adu khalifa mbugu mero parce sharian kitu anga silamin jaman gabe anyi sasa nuke alla sharian kitentano saudi bane ani atimenga nukube kempale Algeria nuo ambaro kunuwa Tunisia nuo Misra nuo Mali nuo Senegal ayi almami ke tagu yimenni mania yazubbu anha taga awa katandi ni baka imatoke nam katandi baka awa silama gunga dina ke kulla ji juhudin na karnda na suka umante sere suga dina na karne yo aga kun kamanu ntora awanyon tunu baka dina ke wa ya'tani bil ghazm aga hammin tawunti gajan ngakad ka awa qonnun gajan wal hududi aga hammin tawunti silama gungingunga aduna haqu haddu nun cigindi soron kama serebe gana junubu awa golli bure dabare haddu ga nakin haddu awan ciginda kama ana awa hammin tawo di ti silama gungingunga jamani kew silami munyengingu ana kun korosi ana la haqun korosi haddu nunga qasiki sorobe no kama na haddu nun cigindu kun kam wa fil ma'rufin adana nya marin denya wa fil ma'ruf adu ho siren nyanga inga ma'ruf arabin qannen di sharia daga nakoni watini al ma'rufu awre ganu ho gani alla nyamare kannenye alla gada ken muro maga ken ma'rufu nye bo aba ne ganar nu kubi anyangini alla gada ho muro maga tona dabari ken ma'rufu nya ga tona ho tonu nganda ken tonu nganda ken ma'rufu nye qarir ne hilli suwalle al munkar wal ma'ruf sasa nu ken ma'ruf ya kenyani alla gada ho muro maga jikku sirei batiyei gollei digamei tahunde kenchuni ma'rufu nye watariki nukurin aduna hokonin ten togonangan sari angara ho haramu kenni hokonin tenye wa nasri mazlumin adana awa igara sirebe tonya anakin kamanyida yimman ken tawo menni kwai
wa qam'u kufrin adu na kahiragu na ken awa neqe na kahiragun qoso na ni atago imenni ka iman ken tago imenni kwa wa akhdhi mali alfayi adu ana wa fayun na burelaga wal kharaji adu sagalle wa nahwiha adu kundi menu wa sarfi fi minhaji adaga na kunna bururaga an na burukuri lorang bo almami yimman ke khalifan tago imenni kwa ahalle da kani su ganu be alla dina ke adu dina kere mu na kunna hanun tangi dangani ni kisi awa toro be dugan qawi kitana ata ko me kisun kay masalihu li jalbi al masalih wa dar al mafasid tawo men kay na toro nyonto baka silama gundi dun konunga na khair nun gesu silama gundi dun konunga hale da kan sun kay angara mugo kada gingun tanga kada haddu nun cigindi kada kayru nun gaja ahalle da kan suna do kya bate dina ken korosi adu dina ke dun kono sasa nuke kunya na kei serebe ganyang ni kya angan kanya na awa esirandambi nebe harnu kunya kodi adu ankatini nyana tike kankille esigo na voti nya dabar ne ba ko sasa mo ke ma anta wonu tikankillo arnu kunkon ati wa nasbuhu bin nas wal ijma'i wa qahruhu fahul anil khida'i ti serenga katini na yimman kenga mugombe anga kitana tikillu benu tawadani wa nasbuhu akaman awan cigindindenga na tawundi na torindi bin nafsiti awakote yimman kenga na ikalla aganati nanti awangana kara kada kati hulani atawundi ko Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu gafatini agati halle ida Umar wa sugandi anya khalifa nga boti manki nganyana imanki ngati kemo kena hada bo ahillandi wal ijma'i gelli yimanki ngana fati agama hukoni surubenu ahlul al hal wal aqd surubenu ganituwanu nga ado awa yimman kondo hakiranto nga kungana kaina serebe sugandi nanti akama nanya khalifa nga yo anga taunu tikemo asikandi wa qahruhu gela kama nganari na silami nungaja awatika hanga nantari yun kalanga horsenga agadi neqiya nantaru bilamba gana taru kita haraga na atari ke agamanya taga dunga ya aganyati awande kindenya yo tikembere nga gana kan neqinan taru aga nyana imanki nga sabatin antaka telaga danga kana gaja wajibi nyina ka kamma kita kana khobo akana tokonu ngani bona ka gana tana girndi aga fitina be sarna wala ati serenga taunu anganya na khalifa ngati ku killu sikya Abubakar gada dabar mugombe kengani aga fatina tinda Umar taun ma Umaru gada nyam mugombe aga fatini amasire duran kare ada tokonu ngani nanti awa iku kinga jamo sorotu mako ina kaya kai minuna kumpa ya gana agana sirbani utiri ma gella kama ngana ka hamutuko Abdullah ibn Marwan gada dabar mo na Zubair ibn Awam na gaja na awa akari na awa jamanu silami ngunyun churaga horse ngana ntagi men yo silami nunda sabati ni tanya ni tukuli ati gelli kudu banan be gana nyangi fahulu anil khidai tanna awan la tubaka jamban dindendo kharondi denga bidangu mungadiga nanti awa sorobanu gadiga nanti alimamin taguma nantai nanti wajibi heti manantanta anta tawunuti awa kui tanna maka ken kamandiga melagare na anna sidis mananti kundiga mukani ngirni tokono wa shartuhu bo seren katini nyana imanki ngakamo di shartu ni benuga harun kun qakon wa shartuhu al-islam wal hurriya adalatun samun مادرية وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وحاكما وكن مطيعا أمره فيما أمر ما لم يكن بمنكر فيهتدر واتي شرط نبينو غاي سربي غان قانيا نجيلا غاني اوغانو سوغان ديندنتي
agane o hato mullu nganai igana to kuwa na sugandi ogan kawa shartinu benu korosi na hernu kunya koni qarige lagani aganya use gantara ka hanya utu no gaja no horse no ni na nyoyi mankenga ku shartinu ranta mahaka qaragana ni nantiya awa yimmanken da gollen togo nanti ahlu shura na sugandi den dabare yo kembira ngakara ku shartinu korosini ati wa shartuhu awana al-islamu silama kahiri ma khawanyano yimenga silamu nun kunanti kahiri na nyaga khalifan ama konto khembe iyo itigeli kahiri kharamo tigeli kahiri gano gata aga tago yun kallanga horsenga sega no dangano raga girni su onta to kono na girnina karagana yi o lampunte nyagani ora ganta girndini o gana to wa girndini a hay silaminu awa nkarni a ko selinge nani ga aranta gila hay to ko yun kallanga nan kai ken kai manan ta kai ken do na silaminu poronjugo ona to kono ngani ona laganun kasa katta allahi al odo alla gamu go yugo nyangini kari sega no dangani ke onta kahiri to ko yun kallanga haru gana sirebe silami manta wonde agana kahira won akahira won ke nga bange na labe ona girndina gana sego da ashartina sego dangani wala masalar no kisi la qadrahullah silamu nda serigo tawundi kuma ga silamu nya janka e yahudi nyani munafiqin nya narwa agamu ndana silamu nun nambara agada hankan kitadi yahuda on bangani selanga tike ti silamu kini yahudi nya sega no dangano taki kama to yun kallam wala bon qari sega nto dangani kita awa anyana kam gode sega ntaro to na to kono ngania odo alla gambo nyana ke silama kunda sharti mbuhana bokega ni sharti be sega no dangani joperando awanyamera nchuane aganai wuti anya silami gele hara silami ngana wutar no kisi agana bangi nanti janka silami hiti anta to kono ngani wala boni kinyo faranga tinanti hadisendi illa an taraw kufran bawahan nanti umma gabugo yimankon kama mabira mbuga na kahira umpo kulengari dan kada wundo dalilu kulli jonjongo mo nanti keke ni kahira wunyime yo kendo rabaka yimanken kama kara shartina gilagani tusuru sewgo da nganura ga girndeni agantanya na awa horo jukena kara gana ulampunje na uranta girndeni yo kendo makawa silamunu awa mbira illono danzenga qaho ayillandi wal hurriya ta sharti landi na nyahore boni itu komendi kitiru honye oga no ga gannin ko ma ko kedi serebe ga kachelo na kananga ga sakando ko sugondo jaremgo bo akenti mekite da aga na kinya awa yimbanke aga na yimbanke qaho parce que kama nyugo na giri kota mara ga na gaga aga na aga hajunga na kota me nan talikite kutu kama yunga tinada nan ko kenda ngi dorana ndan ki ya kumbugan bo itiken chababunda ngani akenti mekite ana sirankite nyai irari gana gaga kumbane agulari gana taunu tagai manke ndugu janka kache nga kaninga sakani kenya gara abaka yo iti kembire nga awa yimbanka uncharti ugani anya hore nga hore mpotimanda maga nya mukata bui amaga nya awa komago honne sugani wala asikandi adala anya sire longote adala ngana koni istilahan sirebe awa adina nchirengane agadi dinan korosi dinan karanga adu hadamaren ma parce hadamaren ma wanga nyinu wakati nui hoyugo haramun tetin karanki ngabire ne kaho bedi kaho kyanga na dabaru surunga ngali nanti anchira gummatime bo adala fuki kunchu an kitama ganyi an dinan karanga an dinan timantenya ni lebun tanga dinan karanga anga birene kawo benu khadi kubenu gakunga linanti serega na kunda bari akamanda hadmarin ba gunjori asira gummanya kun kamma kitambira yedi bo asam'u ti akaman kanya sere aga muki umma ga diga lungunte tawundi nanya yimanke umma ga diga hingite tawundi nanya yimanke umma ga diga mungunte tawundi nanya yimanke yo ti kusuni awa asugandi ndi birenya nkaruga na yimanki sugandi kempale
watte da kita arinya anya hinkinten manya awallungunten yo tikendi akama ngato kono karaganai akama masala ado horse anno gajanoni anatu ku sharti ni sukendi kenya do gati nan to ga no sugandi ne yande parce que wakati ni agana nanti daga gaja naka ni nan taga kala horse aga ran tagirnde a to kono ngande ma diraya tanyatu wana khaykati nyatu wane anyaga shari'an kituntu anyaga hadamarin muntu hadamarin mun innan baranun di qarunun di garu aga hadamarin mu aga kahuke surukutu anya wadinan qatu parce que ngana tanga marnan ganta awa surukutu innan barnu kudi qarnu kudi awa iyala qarsa wonuku iwan qarnuwa fukan na nyanga surukutu wa adna nyanga dinan qatu ati wa an yakuna min quraishi anya qad anya quraishi gankenya yo yugo diga nanti anya quraishi ngaga nanya hare arabe nya quraishi gaiti nanti awa antasana yo yugo madungeke aliman anya tuwane bo soro meno garga ntanya quraishi par farin sallallahu alaihi wasallam nanti are hadise nanti mankaru awa anta gilu quraishi nundi anya quraishi ganke anya tuwane anya tuwane ti komum marimbogonga anya tuwane ti gajangin perunga anya tuwane ti gajambogonga anya tuwane awa alaga jamani marnanda jamani ngungum mara anya dinan qatwane mukallafan anya mukallifi amma nya lemine za khibratin anya awa khibra dunke khibra experience nanye hakiman anya kitu kutane safe ku shartu nu sunkite akamama yon kharike suna ganayi o hato mullunga nayi o ku agana sugandi kharagana nan ta do gaja no horse no nekineni ora ganta girna to kodonga ne batike mena ku shartu nu gana timme yimanki ngana tago wa kun muti'an amrahu tanna nyanya mar kambatana yi anya mar kanin agana nya mar kebe tanna awakin nya mar kanin batu fima amara hundi agadan nyamar nendabar malam yakunu munkarin asharti agana agadan ngara kebe alla kute gaiti amatan na wajibi togono ngani amatan na harame dabare yo kembere agana ngara nyamar kampati be tanna ken dabare haraga ne shari'an di wajibi ga hiti masala tunkanyu ngana nanti igeda ngari maslaha nganu hubei jamanen di kurwa ke boga a utilize ne anta obaka mogo yugoti iwa nga likendi nanti wuro mini yunga na kinyi seresu mbaga kurwa nkumo anke na magati ere nanti tunkanyugo ngara kebe kuna anta kurana de anta hadise dinkina kurwa nkumo watina yi yerine agara nyamar ndenya ti kebe ikempeti alla kutai yerine anda nyamar kanembata aganati nanti awa killenga sasanuke ke kille hulane awa nkengari mogondi awa jama banen digaro akunna digaro tayenga lianu ndalido nogenga ange no wati nantino tunkayu wara kebe koni ke amalla digame koni ke ama hari hadise koni wati no maslaha ndanga na gana kebe koni alla nkutega iti una wala dabata ati agamanya alla kutai fayuhtadaru awoga du korosinike qari gella nan nekinan porse nangara awa alla kutenga yerna lojuru ngamma qari alla kuten chuhitire kubegani ando alla naga tunkayo goda am porse nan nekitanna awa nkaindi manna gare koni manna awa masala dolomini qaragana ta masala katira ganna kari kempalle ngankarne yerenga anta ken karne de anken taw si wandi yonki bugandi ni tanga nyime yonki tanga anta ken kalle anta islami kalle anta ken kalla ngati na sasa no ken ta karne nga ken pakke mudu anken nya hanke karnandi ki hakna dika wala qaru be ganu kutay kutunga alla da nora din nanti hari gana siren porte tanna kahirin diga men kon alla kahira gon diga men kon agana yi anchondo men ten kuntenga tilim na gan kawuma tunga yora sire horse nanti ali yakora sire horse nanti awa ana dolomen kudi men yerine akama ngana agana lahi nondi den mutu
arawa adabar qara gana hanke nan tinta dabar ni iyo aga kebe nyangena nanye mala keni imman kenta umonga ado shart nu benu gay ona sigiyerne ona muralla ma yella daga na silami no daga na imman ke sagandi katto boni imman ke ko mugu ken khibare wa muralla ma yella daga na sire sagandi katto subhanaka hamdika ashhadu an la ilaha illa anta